কুললেট কো 11 পর্ব এক পদয়েতে 18 পদ জিউ dikaten ita ajatiren ko cilike jisure ko bisaso kida mente patras Jerusalem ren jiu di bisasi kota are udubetana jiu dikaten ita ajatiren hokoge ishwar asuku kajire ko bisaso kida mentia ajagardo jiu da disumre minaaten kuleken cilako ondo bisasi haga kota are bitayana mendo jiu dikaten ita jati koge bisasi ko ubah lagi hat ira autia dorkar ge mente hat ira akan tara jiu di bisasi cilako doko ulu ukida inamente patras Kaisoria bajarete Jerusalem te hujuu rueyan redo inku aeko kaji giu ui tenlo oteko mita iye amdo abu niyam birodore jiu dikaten ita ajatiren hoku a waate cina area am senlina ondo o en hokolo om jomnukina ente patras mundite ungkulukete hobalen sobina neleka sapa-sapa kaji somjau ket kuwa ain jopa bazar re mina ain re binti teneng taikena ondo ogo linkela ba alikain rikian re mido neneleng nelam keda sirme rimildo ni iya kene inta ate mido marang cador upun konare tolakante sikuer lika ain taiken taare dungge andon teneng nelkeda ondo ina anya a japa ajong ando hujuyan redo enreng met iring kateng nelkeda ente inare oteren upun katan hari kisum juntu ko bir juntu ko bingko lika sesen tundangentan soben juntu ko ondo o sirmere apiren hoekoin nilamket kuwa imite nellekan kurang arangeng ayum keda patras uten me go eke kote jomkom mendo nellekan kajiruwe keda kahage Prabhu kanyaa nellekan parci bano o ondo o bisi bitel ti ako cuileo kanjoma kada mendo ondo o mise sirmete nellekan kurang saling ayung ruwe keda isor parci ketia a jana a bisi bitel ti a mente do alom kajiye enleka ape dau kurang sari ayumien tanap soben ondo omise sirme rimilte iraka ruweyana ondo onelepe en imiterege ain basalen uwa a samanangre api hoko huju keteko tinggue kene akodo Kaisoria bajarete ain taate ain kia it lagit ko kullina ako jiudi hoko ka tan korio ka ala a ulu ukete akolo oseno lagit parcirua anye kajedinye ondo onen turui ho hagako jopa bajarete ain lo oteko seno oyante en Cornelio a waarele boloyana ondo Cornelio ale udubetlia kilike a edo mido sirme dutui nilamli iye ondo o en dutu aya a uwaare tinggue kente nelleka jagara iye hoko jopa bajarte kulkaya kote patras nutumni Simon kia agu irikom ae uju uyante am ondo o ama a waaren sobenko api apa poete hardu upe name kamente Ishwar akajiko
ape taare e udube pia ain ako taare Ishwar akajin jagar etek rege Pentecost ria porob din re chileke abu chitan re parchiruwa andulena en likage inku chitan rio e andu huju yene imitere Prabhu Jisu kajile nen kaji anyen uru bitakeda dubon i jondo hoko da ate e dubon ketkuwa mendo Ishwar do ape parchiruwate pereke pete e dubon pia abu jiudi hoko Prabhu Jisu masirebu bisas ket imitere Ishwar do parchiruwa dan likae imat buwe ondo o niku jiudi katen ita jatiren hokoge Ishwar abulikage parchiruwa e imat kore do aindo okoe ente Ishwarein kotong kesediye nina sobena kajikete Patras aya jagar e mucet kida Patras kajiket nen soben kajikoko ayum ket tanap enjiudi bisasiko hapareko taiyene ondo Ishwar main manarangki iteko kajikida na ado jiudi katen ita ajatiren hokoge jorong jibon ko name kamente ako papo sesenete mon biuretia sujog Ishwar do dan likae imat kuwa